Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Lesson 7 Vocabulary. आज हम vocabulary पढ़ने जा रहे हैं और ये बड़ा ही मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह. हमारा पहला लफ्ज़ क्या है? far fetch. क्या लफ्ज़ है? far fetch. क्या लफ्ज़ है? far fetch. ओके, इसका मतलब होता है नाकाबिले यकीन, नाकाबिल एतबार या नामुमकिन. तीन उर्दू हैं. हाउ मैनी उर्दू? नाकाबिल यकीन, नाकाबिल एतबार और नामुमकिन. फार फैच. फार फैच का मतलब क्या होता है? नाकाबिल यकीन, नाकाबिल एतबार और नामुमकिन. याद हो गया? अच्छा, ये एग्जेक्टिव होता है, यानी ADJ जहाँ लिखा हो वो एग्जेक्टिव होता है. और एग्जेक्टिव हमारा इस्तेमाल होता है इस तरह. ओके, इसकी हम इंग्लिश मीनिंग देखते हैं. फार फैच, दिस मीन अनबिलीवेबल. दिस मीन अनबिलीवेबल यानी मुश्किल से यकीन आना या यकीन ही ना आना. किसी बात का ना यकीन आना तो अनबिलीवेबल कहा जाता है. वेरी अनलाइकली टू बी ट्रू, वेरी अनलाइकली टू बी ट्रू एंड डिफ़िकल्ट टू बिलीव. किसी चीज़ पे मुश्किल से यकीन आना, किसी चीज़ को नामुमकिन समझना या सच ना मानना, वो क्या चीज़ होगी? फार फैच. फार फैच. अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, फार फैच का इस्तेमाल सिर्फ कहानी या मशवरे या किसी आइडिया के लिए इस्तेमाल होगा. किस तरह, हम इसको देखते हैं. देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैसेज आया मेरे पास. वाई डू यू कॉल योर सेल्फ मिस्टर क्रेज़ी? आप अपने आप को मिस्टर क्रेज़ी क्यों कहलवाते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको यकीन नहीं आएगा. यू विल नॉट बिलीव दिस. मैनी पीपल कॉल मी तारिक, मैनी पीपल कॉल मी मिस्टर गम, मैनी पीपल कॉल मी मिस्टर क्रेज़ी, मैनी पीपल कॉल मी गोट यानी बकरा, मैनी पीपल कॉल मी पैरोट यानी तोता. मेरे नाम है ये. एंड मैनी पीपल कॉल मी फैटी, मतलब मोटा. एंड मैनी पीपल कॉल मी अ लॉट ऑफ नेम. आई हैव अ लॉट ऑफ नेम. आई हैव लॉट्स ऑफ नेम. आई काउंट दीज नेम. इट इज़ मोर देन 100 नेम्स. ये 100 से ज़्यादा मेरे नाम है. डू यू बिलीव दिस? ओह सर, इट इज़ फार फैच. It sounded far-fetched. ये नाकाबिले यकीन है या एतबार ना आने वाली बात है. किसी शख्स के 100 नाम हो सकते हैं, बट इट इज़ ट्रू. लेकिन ये हकीकत है, मेरे 100 नाम हैं. और इन 100 नामों की हकीकत ये है कि मेरी पर्सनैलिटी रियल ज़िंदगी में ऐसी है कि हर कोई मोहब्बत से कोई नाम रख देता है और फिर वही नाम से मैं पहचाना जाता हूँ. मेरा ओरिजिनल नाम बहुत कम लोग बोलते हैं. ऑफिस में अलग नाम है, घर में अलग नाम है, अम्मी अलग नाम से पुकारती है, अब्बू अलग नाम से पुकारते हैं, वाइफ अलग नाम से पुकारती. इवन मेरा जो सन है, मेरा जो छोटा बेटा है, उसने मेरा नाम रखा है. अभी वो 2 साल का हुआ, बोलना शुरू हुआ है. जिन बाबा. क्या नाम रखा है? जिन बाबा. जिन बाबा, जिन पापा. इस तरह नाम वो दो नाम बोलता है. जिन बाबा आ गया, जिन पापा आ गया. तो ये क्या है? नाम है. मोहब्बत से रखे जाते हैं, कैसे भी रखे जाते हैं, बट इट्स रियली फनी, बट इट्स ट्रू. ओके, आगे चलते हैं. लेट्स डू प्रैक्टिस. हम इसको इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में. लेट्स यूज़ इन अ सेंटेंस. ओके, एक बात का ख्याल रखिएगा, इसको इस्तेमाल करें, कोशिश करें. उर्दू, अगर कोई उर्दू बोलता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला मेरे 100 नाम हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? It does sound far-fetched. It does sound far-fetched. ये नाकाबिले यकीन है, यानी जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता. या इस तरह का है, I thought, मेरा ख्याल है या मैं सोचता हूँ. It sounded far-fetched. मेरा ख्याल है ये एकदम झूठ होगा, एकदम नाकाबिले यकीन होगा. यानी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँगा? फार फैच. इट्स फार फैच. मुझे यकीन नहीं, इट्स फार फैच.
یہ ناقابل یقین ہے, اٹس فار فیچ. یہ ناممکن ہے, اٹس فار فیچ. یہ لگتا ناممکن ہے, اٹس ساؤنڈ فار فیچ. اٹس ساؤنڈ فار فیچ. سو آئی گیس اٹس not so far fetch. I guess it's not so far fetch. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے خیال سے یا میرا اندازہ ہے یہ ناممکن نہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ناممکن کا لفظ استعمال کیا, اس کا ریزن یہ آپ ناقابل یقین بھی کہہ سکتے ہیں, ناقابل اعتبار بھی کہہ سکتے ہیں. I guess it is not so far fetch. میرا خیال ہے, میری رائے ہے, میرا اپنا assumption ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے, یہ سچ, یہ ناقابل یقین نہیں ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر یقین نہ کیا جا سکے. ناٹ کا لفظ آ رہا ہے تو ناقابل یقین قابل ہو گیا. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ اس کے لیے سوچنا پڑے گا. سوچتے رہیں, آگے بتاتا ہوں. سو آئی گیس اٹ از ناٹ سو فار فیچ. میرے خیال سے یہ ایسی بات نہیں ہے جس پر یقین نہ کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے. اب میں اس کو دوسرے طریقے سے بتاؤں. آئی گیس اٹ از ناٹ سو فار فیچ. میرا خیال ہے, میری رائے ہے کہ یہ ناقابل یقین نہیں ہے, یا ناقابل اعتبار نہیں ہے, یا ناممکن نہیں ہے. اوکے, سو نیکسٹ دیکھتے ہیں. اٹ ڈز ساؤنڈ فار فیچ. اٹ ڈز ساؤنڈ فار فیچ. یہ ناممکن ہے, یہ ناقابل اعتبار ہے, یہ ناممکن ہے, ناقابل اعتبار ہے. اوکے بس. اوکے, it does sound far fetch. اوکے, نیکسٹ ہے is this far fetch. اچھا, اب ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فار ایگزامپل اس کو اردو میں کیسے استعمال کریں گے ذرا دیکھیں. دیکھ کیا رہے ہو؟ شرم نہیں آ رہی؟ آنکھیں بند کرو, صرف سنو. جسٹ جوکنگ. اوکے, جسٹ کڈنگ. اوکے اوکے, میں کہتا ہوں سر طارق کی 3 شادیاں ہو گئیں اور 100 بچے ہیں. آہستہ اس لیے بول رہا ہوں, میرا بچہ, میری بیگم مجھے مارے گی پکڑ کے نہیں کے ساتھ. اب نہیں کے ساتھ کا مطلب سمجھ لو, جسٹ کڈنگ. اوکے, سو اگر میں یہ ایسی بات بولتا ہوں جیسے فار ایگزامپل میں نے ابھی بتائی, دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا ورنہ پٹائی لگ جائے گی. سمجھا کرو یار, کبھی کبھی گھر والا بندہ ہو, بیوی بچے والا ہو, پٹوانا ہے کیا؟ ایسی حرکتیں نہیں کرو. چلو اب بتاتا ہوں دوبارہ سے. ریلیکس. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میرے 100 بچے ہیں. آئی ہیو 100 kids. اوکے, 100 children. آئی ہیو 100 children. از دس فار فیچ. کیا یہ ناقابل یقین نہیں ہے؟ کیا یہ ناقابل یقین ہے؟ یا اٹ ساؤنڈ فار فیچ. اٹ ساؤنڈ فار فیچ. یہ ناقابل یقین ہے. اگر میں کہتا ہوں فار ایگزامپل سر طارق اردو کے ٹیچر ہیں, اردو پڑھاتے ہیں. سر طارق کو تو اردو پڑھانا نہیں آتی, اکثر لوگوں کو پتہ ہے. سو آپ کیا بولو گے؟ او اٹس فار فیچ. اٹ از فار فیچ. کوشش کیجیے گا اس کے ساتھ اٹ لگائیں, کبھی بھی سبجیکٹ پروناؤن نہ لگائیں. فار ایگزامپل یو, آئی, وی, دے, اس کے ساتھ نہیں لگائے گا, کیونکہ یہ آئیڈیے اور اسٹوریز کے لیے ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمیشہ اٹ کا استعمال ہوتا ہے. سو اٹ ساؤنڈ فار فیچ. یہ لگتا تو ناقابل یقین ہے. اچھا, میں ایک اور مثال دیتا ہوں اردو میں. اردو کیونکہ آپ اردو بولتے ہو تو انگلش میں یہ جملہ آپ نے بولنا ہے. فار ایگزامپل میں بولتا ہوں مسٹر کریزی نے آپ سب کو پاگل بنا دیا. یہ تو کوئی ناقابل یقین بات ہی نہیں, بیوقوف بن گئے. جسٹ کڈنگ. اوکے, سو اب کوئی بھی ایسی بات جس پہ آپ کو یقین نہ آتا. فار ایگزامپل انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, تو آپ کیا بول گئے؟ اٹ از فار فیچ. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اٹ از فار فیچ. یہ ناقابل یقین ہے. اوکے, اگر میں بولتا ہوں فار ایگزامپل, اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں, اللہ معاف کرے, سر طارق کی انگلش بہت اوسم ہے. سر طارق کی انگلش بڑی زبردست ہے. سر طارق اسپیک, او یہی بھول گیا, دیکھو انگلش ہی نہیں آ رہی مجھے.
Sir Tariq speaks English very well. Yeah, Sir Tariq speaks English fluently. सर तारिक इंग्लिश रवानी सर तारिक रवानी से इंग्लिश बोलते हैं. सो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट ट्रू. आई आई थिंक इट साउंडेड फार फैच. क्योंकि सर तारिक ने कभी इंग्लिश बोली नहीं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सर तारिक इंग्लिश बोलते हैं. सो इट इज़, आई थिंक इट साउंड फार फैच. सो याद रखिएगा, देखिए एक वर्ड याद करें लेकिन उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें. उस वोकेबलरी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको इस्तेमाल ना करें. अंडरस्टैंड? अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो आप 2 दिन बाद भूल जाएंगे, 1 महीने बाद भूल जाएंगे, फिर दोबारा आपको याद करना पड़ेगा. तो इजी वे क्या है कि आप इसको अपनी उर्दू में इस्तेमाल करें. फार फैच, नाकाबिले यकीन. मेरी उम्र 80 साल है. सर खुदा का वास्ता इतना बड़ा झूठ ना बोले. मेरी उम्र 80 साल है तो खुदा का वास्ता. अब ऐसे नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है? इट साउंडेड फार फैच, ये नाकाबिले यकीन है. इट्स फार फैच, ये नाकाबिले एतबार है. यानी सर तारिक इज़ अ लायर एंड ही इज़ अ बिग लायर एंड आई थॉट इट्स फार फैच. ओके, फार फैच. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. देखिए एक वोकेबलरी याद करें, उसको इतना इस्तेमाल करें ज़िंदगी भर आपके दिमाग में घुस जाए और फिर कभी ना निकल सके. सो ये बात आपके जहन में आती है? नाकाबिल एतबार है यार ये बात तो, कि आपको ज़िंदगी भर ये लफ्ज़ याद रखे. इट्स फार फैच. हो देखो कितने उर्दू के बाद इंग्लिश ला रहा हूँ. इसी तरह मेरे पास 10,000 बच्चे हैं जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं. तो क्या बोलूँगा? इट इज़ फार फैच. हम इंग्लिश से इंग्लिश नहीं बना रहे, हम उर्दू से इंग्लिश बनाएंगे. हम उलट चलेंगे. दुनिया सीधी चलती है, हम उल्टे चलेंगे, क्योंकि हम क्या है? क्रेज़ी. अच्छा, क्रेज़ी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि मुझे अक्सर मतलब मैं जब भी उदास होता हूँ तो मिस्टर क्रेज़ी मेरे अंदर आ जाते हैं. उनकी हरकत पता है क्या होती है? आपको यकीन नहीं आएगा, ये मैं वाक़या सुनाता हूँ. मुझे 2 लाख रुपए का चेक मिला, मैंने जेब में डाला. 2 मिनट नहीं हुए मुझे याद आया कि मेरा चेक मैंने कहाँ रखा. पहले इस जेब में रखा, इस जेब में हाथ डाला, फिर दूसरी जेब में हाथ डाला, फिर पीछे वाली जेब में डाला, फिर दूसरी पीछे वाली जेब में, फिर ऊपर वाली जेब में हाथ मारा. 15 मिनट तक मैं ऐसी हरकतें करता रहा. सामने मुझे सब घूर के देख रहे हैं. अब मुझे यही नहीं पता मुझे लोग घूर के देख रहे हैं. जब मैं थक गया मैंने बोला यार अब मुझे लगता है यार 2 लाख रुपए की बल्ली आ गई. तो सामने सारे मुझे देख रहे थे. मैंने बोला है अबे ये क्या कर दिया. फिर मैंने ऐसे ही हाथ यूं ही डाला जेब में, सीधी पॉकेट में, वो चेक आ गया. है मैं 15 मिनट से ढूंढ रहा था, मिला नहीं, और अभी मैं रिलैक्स हुआ तो 2 सेकंड में मिल गया. सो ये है मिस्टर क्रेज़ी की हरकतें जो मुझे हर जगह बदनाम करते रहते हैं. बड़ा ही मुझे, और कोई इस बात पे यकीन नहीं करता कि मैं हरकतें जानबूझ के करता हूँ, बट इट्स ट्रू कि आई डोंट डू दिस बिकॉज इट्स माई नेचर. ये मेरी फितरत है. आई डू दिस. ओके, मेरी फितरत में है कि मैं ये करता हूँ, जानबूझ के नहीं करता. सो इट्स साउंड far fetch. It sound far fetch. It's far fetch. So it's really good to understand and it's really good to speak in English this word. You have to use this word in your daily life. So you can use in Urdu as well as, and you can use in English as well as. So please, I hope you will use this word in your speaking. अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं किया तो आप भूल जाओगे. If you don't use this, you will forget. So I hope you will use far-fetch, because if you don't speak, you will not. Oh sorry, मैं इंग्लिश ही नहीं बोल सकता. ये नाकाबिल यकीन है बात, ये हकीकत है, मगर कोई यकीन नहीं करता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती. अगर मैं किसी को बोलूँ ना मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई यकीन नहीं करेगा. अब मैं क्या बोलूँ, मुझे जितना आता है मैं उतना बोलता हूँ. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को कोई इंग्लिश की लाइन आती होगी मैं वही बोलूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा. So why am I speaking Urdu right now? If I can speak English, अगर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो मैं क्यों उर्दू बोल रहा हूँ? Why am I speaking Urdu? It means, इसका मतलब क्या है? I don't know how to speak English. मैं नहीं जानता इंग्लिश को कैसे बोलना है. So that's the question. So don't make me crazy because I'm not crazy. I'm Mr. Tariq. Okay? So Allah Hafiz, अपना ख्याल रखें.
फारफेच को याद रखें, नाकाबिल यकीन, क्योंकि सर तारिक भी एक नाकाबिल यकीन है, मगर ये सर तारिक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया ये हमेशा आइडिया और स्टोरीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। अगर कोई आपको कोई कहानी सुनाता है, अगर कोई आपको कोई आइडिया देता है, अगर कोई आपको कोई बात बताता है, अगर कोई बोलता है अर्थक्वेक आ गया, कराची में अर्थक्वेक आ गया, अबे कराची में कभी अर्थक्वेक आया नहीं है, तो ये डायमंड डजंट है कि वंस इन मतलब वेरी कॉमन नहीं है। जो चीज़ कॉमन नहीं होती, इट्स नॉट कॉमन इन कराची, सो यू विल नॉट बिलीव इन इट। आप इस पर यकीन नहीं करेंगे कि कराची में अर्थक्वेक आया है। सो यू कैन से इट्स, आई गेस इट इज़ नॉट फार फैच, ये नाकाबिले, ओ सॉरी, आई थिंक इट साउंडेड फार फैच, आई थिंक इट साउंड फार फैच। मेरे ख्याल से ये नाकाबिले यकीन है कि कराची में अर्थक्वेक आया। सो you will learn this vocabulary and use in your daily life. Nobody is perfect मेरे बच्चा। अगर आप ये सोचते हो कि सामने वाला आपसे बेहतर है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये बात याद रखें, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, उस कमी को भूल जाएं। Forget your weakness, remove your weakness, remove your hesitation, forget your hesitation, build a confidence, अपने अंदर एतमाद पैदा करें, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे यकीन रखें कि यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं हमें ग्रामर नहीं आती। अरे ग्रामर से तेरी इंग्लिश का क्या काम भाई? यू कैन स्पीक इंग्लिश इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप यकीन करें तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर अल्लाह। अगर अपने अल्लाह पर और अपने आप पर यकीन करें तो यू कैन डू एनीथिंग। You can speak English. I believe in this. If you believe in yourself, you can speak in English. मुझे यकीन है कि अगर आप अपने आप पे यकीन कर लें तो आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। So please don't be hesitate, don't be scared, don't be afraid. Just try to speak, whether you speak right or wrong. Like me, मेरी तरह, चाहे आप इंग्लिश सही बोलें गलत बोलें पर बोलें मेरी तरह। मैं भी कौन सा इंग्लिश सही बोलता? If I tell you I don't speak correct, so what will you do? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं भी जो इंग्लिश बोलता हूँ वो सही नहीं है, it doesn't matter, it's not a big deal if you are speaking incorrect. ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो, because this is not our native language, it's not our native language. ये हमारी मादरी ज़बान नहीं है। We are learning, and when we are learning any language, we definitely make a mistake. We definitely make a mistake. हम यकीनन कोई ना कोई गलती करते हैं। सो गलतियों से ना घबराएं, गलतियों से मत घबराएं, ओके? डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ओके? if you are afraid of making mistake, so you will never become a speaker, you will never speak in English. अगर आप गलतियों से डरेंगे तो आप कभी नहीं बोल सकेंगे। And one more thing, always I always say to every student, if anyone laugh at you, so you can also laugh. अगर आप पे कोई हंसता है तो आप भी हंस लो। It's not a big deal, because people in this world are here to laugh at you, laugh at me. ये दुनिया ही है हंसने के लिए, क्योंकि when you make a mistake, people will laugh. दुनिया हंसेगी, उनको हंसने दे। Let them laugh, let them laugh, उन्हें हंसने दे। Don't think about them, उनके बारे में मत सोचें। If they laugh at you, let them laugh. अगर वो आप पर हंसते हैं तो हंसने दो। Just put this thing in your mind, you have to speak in English. ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि आपने इंग्लिश बोलनी है, whether you speak correct or incorrect, like me. चाहे आप सही बोलो गलत बोलो मेरी तरह। मैंने कौन सी अंग्रेज़ों जैसी इंग्लिश बोलता हूँ? आपको यकीन है कि मैं सही इंग्लिश बोलता हूँ? अगर अंग्रेज़ बोल दे कि मैं सही इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं आपको सबको 100 रुपये दूंगा। I will give you 100 rupees if any British or American will say I am speaking correct. अगर कोई बोल दे कि मैं इंग्लिश सही बोल रहा हूँ तो मैं उसको 100 रुपये दे दूंगा, because it is not my native language, and I definitely making any mistake
in my sentences, in my speaking. So it's not a big deal. It's not a big deal, okay? یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے. شرمندہ کس بات کی؟ بس غلطی ہوگی تو صحیح ہوگی نا. غلطی جو نہیں کرتا وہ کبھی نہیں سیکھ پاتا, اور جو غلطی کرتا ہے وہ ہمیشہ سیکھ لیتا ہے. اگر میں غلطی نہیں کروں گا تو میں کبھی بول نہیں سکوں گا. اگر یہ سوچتا رہوں گا کہ ارے یار لوگ ہنسیں گے, تو کبھی نہیں بول سکوں گا. سو پلیز 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 ڈونٹ تھنک اباؤٹ پیپل, اوکے؟ لوگوں کے بارے میں مت سوچیں. لیٹ دیم لاف. اف دے وانٹ ٹو لاف ایٹ یو, لیٹ دیم لاف. اگر وہ آپ پہ ہنسنا چاہتے ہیں تو ہنسنے دو. یو جسٹ کیپ لرننگ انگلش. آپ نے بس انگلش سیکھتے رہنا ہے. ون ڈے یو ول اسپیک لائک اے نیٹو اسپیکر. ایک دن آپ اس طرح بول رہے ہوں گے جس طرح ایک انگریز بولتا ہے. بٹ یو ہیو ٹو کیپ واچنگ, یو ہیو ٹو کیپ لسننگ, یو ہیو ٹو کیپ اسپیکنگ. آپ کو سنتے رہنا ہے, آپ کو دیکھتے رہنا ہے, آپ کو بولتے رہنا ہے. if you want to speak English like an American or British, اگر آپ امریکن اور برٹش کی طرح انگلش بولنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں کرتے رہنے چاہیے. سنتے رہو, بولتے رہو, دیکھتے رہو. سو آئی ہوپ آپ کو میں نے بہت سارا دماغ کھا لیا ہے. بہت کھا لیا نا. اب جاؤ, شادی میں آئے ہو کیا, بریانی کھا کے جاؤ گے؟ اللہ حافظ, ٹیک کیئر, خوش رہو, آباد رہو, ہنستے رہو, اوکے؟ ہنسنے سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں. سو ہنستے رہو, خوش رہو, کسی غم میں مبتلا مت ہو. غم میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, بس دکھی رہے. لائک مسٹر غم, میرا ایک نام مسٹر غم بھی ہے. جب ان سے ملو گے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے, بولو گے ان سے بڑا دکھی کوئی ہے ہی نہیں. اور مسٹر کریزی سے ملو گے تو آپ کہو گے ان سے بڑا مذاق کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, میں ان دونوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہوں. سو پلیز مجھے بچا لو ان دونوں سے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.